cellphone sa halagang 19. Ilang ka muna ano eh. This one ah. Old model ah. Old model. How much? 这个其实如果现在要换的话，你可以买新的就好了。 Sabi niya, pwede na lang, bumili na lang daw kayo. Hindi kasi ano, may mga...这个的现在要几千块。没有，我再看一下，可是我不知道它是哪什么型号。 Sige. 再看。 Credential kasi na ano eh. Diba? 因为这里面有很重要的。哦，我知道。 Oppo? Ano ba to? A75? A5S。 A5S. Ah, A5S. Oo nga pala, Oppo A5S. Oh, diba? 稍等一 Hindi 下， yung 我再 ano ko, 帮 pati 你 yung 看。 ano ko, crypto ko, nandiyan din. Crypto? Meron din. Pero konti lang. Binance? Binance tsaka Bybit. Diba? Magpagawa pala dito. Sa loob po ito ng Nova, eh, maganda Oh, NG eh. Sample lang. Peke daw. Oh. Sige si Jada. Guys, Fake. nakita niyo yung mga peke. Mga peke. Yung mga tunay daw nandito sa loob. iPhone Susan. 一件小13。 19 daw. 19? Okay ah. OK。这里面第几张啊？ Steak yun. Alam mo, Mura na. Alam mo ba? Wala, umuo ka na eh. 密码。 Password daw. Password. Password. Ano ba yung password ko? Wang Chi lang. Wait. MB 自己的。Sa isang phone. Dapat sinabi mo na ano, pero okay na. Hindi naman sila ganun ka ano eh. Ano, meme, yung chenji ma? 对， Chempo ma? 这个荧幕全部要建立 LCD oh. 对，要全部。 Papalinan pala ng LCD yung kanyang cellphone sa halagang 1980. Oh. 6999. Tojo. 大概2个小时后。哥，按我收。 Papadala niya pa yan doon. 2个小时? 对。等一下回来. 嗯。 Ano daw, balikan na lang daw muna. Baka may gusto kang inquire na ano, cellphone. Mura na rin naman dito eh. 你的手机号码？ Ano daw password mo sa cellphone? 这个是password，还有那个你的电话。Nida, yung cellphone mo daw. Cellphone number. Ah. Ano yung number mo kuya? Ikaw masyado. Sir, so 92852647. Tatawag siya pagka ano. Okay. 2个小时，这点。Oh, ang tagal. 4:30. 4:30. 如果好了就打电话给你们。 Okay ah. 拜拜。 Okay. Ano siya, ibang lahi siya, ano siya, Vietnamese.